Kepisanangan Om Tabid Malaysia Madani miampai kau doho Emily Maria Roipin id kabar ai dusun sedeponditi tadau ko onom ko 26 tulan ke-4 tahun 2025. Kigi nombor 2,147 nano menunduli id agensi anti dadah kebangsaan AADK Sabah mayat pengobatan Om Penundulian isuang mogigion ito nakatalip. Mayat ginumudilo 206 siam nepo nga istri pad penguludan AADK Tawau. Puru Parlimen Tawau Datuk Lo Sufui minaboros ababayan na penundulian dit osanong kiwaya o kanopo ko kauhup dit bagas mananagi dat gumuli kawagu kumatinimungan magigion nga papatanto nagid ning gisaman panalaban kapagiratan kuasa kodimpot dit hontalon. Kita mesti mau menyelesaikan mereka supaya mereka boleh kembali kepada masyarakat. Mereka boleh menyelesaikan dalam masyarakat. Inilah penting. Kalau bukan sia-sia saja ini usaha-usaha di depan mencegah atau menangkap. Idatulo Sufui rinubat kepahabaran sarana pengopin pemagon pemupusan kem mengunsub ketendulian biopsikososial spiritual tinanu datulun hapad klien AADK Tawau sandakani Tawau. Damatilo ipatunud AADK Sabah El Maria Chung minaboros bagian daw nga pinapaharan na gilat pisakadungan karaja may ampad pipiro company montok papasadiad kasiwatan karaja kumadit bagas mananagi. Semasa mereka menjalani program rawatan dan pemulihan bersama dengan pihak AADK, mereka juga ini diberi pendedahan kepada latihan dan kemahiran vocational, kejayaan dan sebagainya supaya apabila mereka tamat program nanti, mereka boleh mendapat peluang kepada pasaran peluang pekerjaan di luar sana. Kita juga dalam usaha untuk mengenal pasti 1-2 kawasan untuk kita mengadakan program di mana mereka ini menjadikan kawasan itu sebagai kawasan macam kawasan angkat. Mereka boleh bercucuk tanam, kita lot-lotkan di situ dan orang boleh berdikari lah menggunakan kawasan tersebut. Itimpud mimpupus Syawal tumilambus mamaramay mempai karamayan walay Poingukab Aidilfitri. Id Kota Kinabalu nakapanaw karamayan walay Poingukab Polis Diraja Malaysia Kontinjen Sabah nakapanaw idataran kawad Guas Tupis Polis Kontinjen Sabah. Kantakan dileri na may nagimiampad kinarikatan dit malhingan tagaya pagun tun musaman amsawa ito puan Farida Tusin. Nakampay nagid nakarikat ibayan Menteri Datu Sri Panglima Haji Jinur Sawo datin Sri Panglima Datu Julia Salag. Yolo na po nga tinanud dit Pasurujaya Pulis Sabah Datu Joti Dikun Sawo datin Nur Hayati Farhana Abdullah. Itun musa ito puan Farida pinapatahak tusin raya kumatanganak dit nakatindapaw. Damatila idpitas labis 1,000 magigian nakarikat mamaramay walay Poingukab Aidilfitri nayatan watas. Sebutan orang Rabai Jawa begitu menggalakan, Rabai yang hadir bersama tidak kira apa juga kepercayaan bangsa dan agama mereka. Saya mengharapkan ia dapat diteruskan. Konsep kita pada tahun ini adalah setiap agensi membawa juada mereka masing-masing. Jadi dengan kata lain, kita tidak menggunakan sebarang peruntukan ataupun kewangan daripada mana-mana pihak. Menteri Komunikasi Datu Fahmi Fadzil Babaino diti isandakan montok kakakapan Karaja 2 Tadau is Sabah. Pitang adau dit Baino tuminapo isyo ikan takan piswahan miampai luguan nged kopisan om tupisor takaas isribad Kementerian Komunikasi. Idatu Fahmi nga tuminapaw nagi di tabapayan pangilan koinon longkod katambulian pamagampian orang utan longkod nakakitanan katalunan RDC id batu hopdamapat sa pilok. Tatuang bayna idatu Fahmi pikikirad tuminapaw di tabapayan tupis Menteri id isa hotel id sanakan. Damatila suap pikikira idatu Fahmi rumikot itadaw miampai community campaign internet selamat et nadi simsim pemukiman community Madani Siri Iso zone Sabah. Gatangan do Sabah it ninggi samaan Perintah Australia menuridong kawagud febilion kepailaan kabun kepasarahan sandakan it menusuyan karait kelubukon sumangod pagundilo isalom iso galeri interaktif.
Ipurud Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiyi minabaros pavilion tinuridong di tahun hapadam siam om hinuyas di tahun 2002 hapadam tolu tu nakalaid na ano asanang tinuridong kawago di tahun 2002 hapadam apat. Linaminon wago dila minamagunad kakamot dit out tanayon atahan.co yon tawan. Tumanod di Vivian ning isaman perintah Australia dilo papakitad piramutan tasanong dat pagun dilo miampad Malaysia insan-insan pagirat pakapiad piso kadungan karaja di kiharumantad. Kami berharap dengan usaha-usaha ini dapat mengeratkan lebih hubungan antara negara dengan negara, terutamanya Australia dengan Malaysia. Dan saya berharap juga ahli keluarga boleh dapatkan satu kenangan untuk ahli keluarga mereka yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Damatila ipaseru jaya takas Australia kumad Malaysia Daniel Henek minabaros galari dit kamayan milad asilid timbayat katambuluyan lalabi kumadila dit arayan makilad susuyan pisangadan pamagunan kedua. There's a lot of interest in Borneo, not just the war history, but its beautiful wildlife and nature. So I think it's a good opportunity for people to combine holidays and remembering those that came before them. Iyola na pangarin badat manganod kabar id kabun kasarahan Sandakan kapihandat tadaw enzek id Sandakan i Vivian Wong minabi di bayon Menteri Datuk Sri Panglima Haji Jinur id abapayan iti. Tadaw enzek ramayan antok kadun hapadam 5 tulan ke-4 da manikid tahun mentok manansaraw puro susamangod Australia, British, New Zealand tanah Melayu, Sabah Sarawak dit nakalon id suang pisangadan pamagunan kedua. Kohimbagoy o Sabah sumilidhab tagayo penginsadaan pagun. Panhakan kuasa mengulud ke pelabusan permit lisin rahat taralem mentok vessel penginsadaan zon C kedua kapanak nogi kelebihan isalom peburud ekonomi tabulau. Ilona po nga wakon mantad ho podem miso halit na salasayno isuang pibatasan Malaysia podem siam onom podem tolu MA onom na podem tolu tanudo kepailaan karait diti. Kita berhak menentukan hala tuju sektor perikanan kita di seluruh negeri Sabah ini. Kerana sebelum ini hak kita adalah hanya bot-bot komersial ataupun pesisir pantai yang bawah 30. Mayad kapatahakan kuasa dila Sabah kiaro hak papalabos lisin mantok kapal menginginsada dat menginsada isuang talun hapad batu nautika mantatisan rahat kumaid rahat ralom gisom id zone ekonomi eksklusif ZEE. Sebelum ini kita hanya ada 7 lisin laut dalam. Begitu luas laut kita banding dengan Perak. Seberapa 207 yang dilisinkan. Lebih 1,000 kapal mengingisada komersial aparagat id petetongkop pagun. Panhakan lisin penginsadaan rahat teralom C2 pinatahak lebih kumad mengindapu. Panhakan lisin penginsadaan rahat teralom C2 pinatahak lebih kumadat mengindapu penginsadaan rahat teralom. Idlabuan Madani Marine sendirian berhad wakon company dit nonwan kuasa mentok papanaud karaja menginsada rahat teralom mayad pamit dilo. Papanahon miampai dumaguna 2 kapal dit kaparumpos 105 tan metrik insan lumayag company diti na silid penoko minagulu kumad projek penginsadaan rahat teralom Sabah. Ini salah satu juga daripada dasar-dasar kita, iaitu dari segi gelakan komersial perikanan yang sudah sedia ada untuk menceburi. Kita mempunyai satu justifikasi yang kuat kita membangun dari segi infrastruktur. Wakan na po nga panuridangan JT penginsadaan kerompok sang pemagunan itkano manhak surpo kumad pemarunan penginsadaan rahat teralom. Kita tahu bahwa antara penyumbang terbesar sektor perikanan di Malaysia ini adalah di Sabah. Okay, jadi ini yang kekuatan kita ada. Kalau sebut perikanan ini, kita tidak lagi berkatakan ini perikanan di kawasan pesisir, tapi adalah di laut dalam.
Kopisan pengisadaan miampai sakadong perintah pisang perwan nga aprokis nagi papapanad pinsingilan kabalon montok mangimbayat kerahian magigion tangamulok na kayonon dat mampay itiganahan pengisadaan rahat taralom. Kaburuan kaganan pengisadaan rahat taralom akan napoko kano papasadiad kasiwatan karaja kumad magigion tangamulok na kayonon nga papasikap nagi kapio di pamarunan pamansayan mimpo pengisadaan. So ikelo kapanahak na gitoylan kabalon teknologi wagu kumad manginginsada no kayonon. Kapanaw kapakitanan teater musikal seni warisan pentas alapbana mimpun jam kawalu tulun hapad tuang baino id auditorium kopisan kesenian Kobasanan Pogun JKKN Sabah. I bela astilah mantad sandakan i sebegi det ratus rimpak minongomoy kampayan i suang teater dilo iso kosiwatan tosonong montok miampai i suang kapakitanan teater. Untuk rubawad RTM nabaros ibela dat otod kapio isio sarad pinaruba dit bantugan Master Kamatan 2023 Tommy Gidius id kapakitanan teater di Kamayon. Jujurnya Bella sangat-sangat nervous sebab ini adalah peluang yang Bella nanti-nantikan, to be honest, secara jujurnya. Sebab Bella biasa berlakon dekat TV, tapi untuk buat teater berskala besar dan di Sabah membuatkan Bella rasa sangat teruja. Teater musikal pinalabos dat kopisan kasalimbahan Sabah mayad section TV RTM Sabah diti karait kahambaan sangulun kemulakan teka tanak wagu roitan dat i galik isalom maghium kaginawaan di otopot sumanak talumis bajaw sama ratu sarimpak. Teater musikal diti man pasalimbaho mitilambos mayad RTM Klik, Facebook RTM Sabah, Radio Sabah FM, mimpun jam kawalu 34 minit tatuang baino. Ingka kana kabar ay dusun sodopan ditipong si Kaumanta Doho Emily Mareroipin dari sungai hingga segarah Pelesin Pasti Merdeka.